दिन दहाड़े सड़क पर चाकू से महिला पर दनादन वार, फिर प्रेमी ने खुद को मारा चाकू। बुधवार खुली सड़क पर प्रेमी ने प्रेमिका पर चाकू से दनादन वार किया, फिर खुद के पेट में चाकू मारा। खड़दा थाना अंतर्गत सोदपुर के महेंद्र नगर में दिन दहाड़े हुई खूनी वारदात को देखकर लोग दहल उठे। खून से लथपथ दोनों को लोगों ने सागर दत्त अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला गीता दास को मृत बताया। गंभीर अवस्था में घायल व्यक्ति सुभाष दास का इलाज जारी है। सूत्रों के अनुसार गीता तलाकशुदा महिला थी, सुभाष हड़वा का निवासी है। दोनों अपना परिचय पति पत्नी के रूप में देते थे। तो लोग बहुत ভিডিও দেখলাম যে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে স্ট্যাপ করেছে ছুরি দিয়ে, আর এখানেই ছুরিটা পড়েছিল। তারপরে ভদ্রলোক নিজেই নিজের গলা কেটেছেন, ওই তারপরে পড়েছিল এখানে। তারপরে পুলিশ আসে, দুজন ছিল। না না, পরিচয় আমাদের এখানকার নয়। বেসিক্যালি এই রাস্তাটা তো ইউজ হয় সবার জন্যই, ট্রেনের রাস্তা, তো এলাকার কেউ নয়, আমাদের পরিচিত কেউ নয়। কি অবস্থা তাদের এই মুহূর্তে? আমি যা খবর পেলাম, আমাদের ক্লাবের অ্যাম্বুলেন্সে গেছিলো, ভদ্রমহিলা মারা গেছেন, বেডে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছেন। ভদ্রলোককে হসপিটালে আছেন, ওনাকে অপারেশন দেখানো হয়েছে, এটুকু খবর পেয়েছি অ্যাম্বুলেন্সের কাছ থেকে।